तो न्यू इंफॉर्मेशन किस चीज से न्यू? गाब्रिएला से न्यू। तो गाब्रिएला यहां पे लिखा है, गाब्रिएला काल्डेरारी ist jetzt und 20 und Italienerin, इटालियन है ये। Sie kommt aus Palermo, hat in Udine gelebt und in Bologna studiert. Sie hat studied in Bologna. Sie war Erasmus-Studentin. Das heißt, sie ist für ein Auslandssemester nach Spanien gegangen. Dort hat sie ihren deutschen Freund kennengelernt. अपने जर्मन फ्रेंड से दोस्ती हुई वहां पे उसकी। Nach dem Studium ist sie nach München gezogen. After studies, sie has shifted to München city, Germany में, South Germany. While ihr Freund dort studiert hat, because उसका फ्रेंड वहां पे पढ़ चुका है, macht gerade sein Examen and he is writing his exam. Gabriela war in Bologna schon in einem Deutschkurs, aber in München hat sie noch 2 Intensivkurse gemacht. बुलोगना में ऑलरेडी कुछ जर्मन सीखी थी एंड अब वो म्यूनिक में आके 2 और इंटेंसिव कोर्स उसने कर लिए। Jetzt macht sie gerade ein Praktikum bei einem Gericht. Now she is doing some practicum, internship in a court. लॉ की पढ़ाई कर रखी है शायद कि कोर्ट में ये इंटर्नशिप कर रही है। Sie findet Deutsch fantasiereicher und komplexer als Italienisch. जर्मन उसको थोड़ी फैंटेसी जैसी लगती है, कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है इटालियन लैंग्वेज से। Und sagt, Deutsch ist eine Herausforderung, aber man hat auch schnell Erfolg und das ist ein herrliches Gefühl। कि एक बार सीख जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप सुनाओ क्या नई इंफॉर्मेशन है इसमें, वो नोट करनी है। Übung 1c. Hallo, kannst du dich kurz vorstellen, bitte? Hallo, ich heiße Gabriele Calderari und ich komme aus Italien. Und woher genau? Ich bin in Palermo geboren, aber ich habe auch in Udine und in Bologna gewohnt, wo ich studiert habe. Was hast du denn studiert? Jura. Und warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil mein Freund Deutscher ist. Ich habe ihn in Spanien kennengelernt, als ich ein Austauschprogramm gemacht habe. Seit wann und wo lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch seit 2 Jahren und ich habe einen Kurs in Bologna besucht, an der Universität, und dann habe ich in München 2 intensive Kurse gemacht am Sprache- und Dolmetschinstitut. Was findest du schön an der deutschen Sprache? Die Sprache hat mir immer gefallen und ich finde sie fantasiereich, und Deutsch lernen ist für mich eine Herausforderung. Was ist für dich schwer an Deutsch? Deutsch ist eine schwere Sprache, aber man hat auch Erfolg und das ist ein ehrliches Gefühl. Was gefällt dir an Deutschland? Mir gefällt die moralische Offenheit und dass die Leute direkt sind. Vermisst du etwas hier? Ja, ich vermisse die Sonne und die Spontanität der Leute. तो इसने कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बोली। इसने बोला मैंने यूरा की पढ़ाई करी, यहां नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना? नहीं, इसमें तो सीधा इतना ही बोला था कि अभी वो इंटर्नशिप कर रही है, प्रैक्टिकम बाय einem Gericht। बट अभी जब अपन ने सुना तो उसने ये भी बोला कि शाह यूरा स्टूडियट। सर यूरा क्या? यूरा का मतलब लॉ की पढ़ाई, एडवोकेट बनते हैं ना, वकील बनते हैं, सो यूरा उसकी पढ़ाई को बोलते हैं, लॉ। तो हिसाब है यूरा स्टूडियट। तो ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके अलावा और क्या था नया? Ihr Freund kommt aus Deutschland। ये यस, यहाँ पे उसने ऐसे बोला Deutschen Freund, और यहाँ पे mein Freund kommt aus Deutschland। तो अलग तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। ओके, फिर बोला उसने sie trifft in ein Austauschprogramm in Spanien। ओके, वो उसको kennengelernt, राइट? यहाँ भी लिखा हुआ है, तो नई इंफॉर्मेशन नहीं है। Sie ist für ein Semester nach Spanien gegangen, dort hat sie ihren deutschen Freund kennengelernt, राइट? स्पानियन में Austausch Semester। वर्ड लेकिन अलग यूज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट
seit 2 Jahren lernen Sie Deutsch. राइट, ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसने बोला कि seit 2 Jahren या नहीं seit 2 Jahren ओके lernen Sie Deutsch, ये इसमें नहीं दिया हुआ, कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। इसके अलावा इसने एक बात ये भी बोली, इन बोलोगना an der Uni Deutsch gelernt, यहाँ पे केवल इतना ही था, इन Udine gelebt und in Bologna studiert, बोलोगना में स्टडी करी ये बोला था इसने, लेकिन इन बोलोगना an der Universität, यूनिवर्सिटी और एक्स्ट्रा लगा दिया इसमें कि बोलोगना में मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। Und Sie fällt die Menschen nett in Deutschland. Sie findet die Menschen nett, okay. Leute sind direkt. Direkt, moralisch. Moralisch, Offenheit. Moralisch und Offenheit, yes. मतलब उनकी openness. Morally आप उनको मान लो कोई चीज पसंद नहीं है तो बोल देते हैं मुझे पसंद नहीं है, तो ये openness जो है वो हमारे यहाँ पे बोल देंगे इस चीज को मुंह फटे, लेकिन वो कहते हैं तो ओपननेस है, ठीक है भाई बोल दिया ना, नहीं पसंद तो ये। एंड स्पॉन्टानिटेट देयर लॉयटे, ये मिस करती है वो स्पॉन्टानिटेट। ये कह रही है कि इससे पूछा कि तुम क्या मिस करती हो, तो कह रही है वो इटली में है ना स्पॉन्टानिटेट। इटली में क्या है, तुरंत खड़े हैं मिले कि फिल्म देखने चले हो जाते हैं तैयार चलो, राइट, तो स्पॉन्टानी। लेकिन जर्मनी वाले प्लान करते हैं कि बताओ अगले वीक का बताऊंगा तुमको, इस वीक तो बुक हूं, तो इसने बोला कि ये चीज मिस करती हूँ मैं, कभी कभी स्पॉन्टेन करना भी अच्छा लगता है। और ये बोलती है सर साउना बोलती है, जोना तो मतलब जोन है, जोन में बोलती है कि हमारे इटली में तो सूरज खूब चमकता है, इस फर्मी से दी जोन है और स्पॉन्टानिटेट डे लॉयटे, मतलब यहाँ जर्मनी में उसको सूरज कम दिखता है, सो सी मिस दैट। क्लियर? सो ये जो भी नई चीज थी वो हमको यहाँ पे जितना समझ में आए, दी लॉयटे इन डॉइचलैंड सिंध डायरेक्ट, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो जो सुना हो। सो ये थर्ड हो गया। ये फिर देखो अगला सुनते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये नंबर भी ऐसी है 04, वहां पे भी 4 ही दिखेगा आपको एक्चुअली, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कुछ का कुछ ही आ रहा है, वहां भी 4 नंबर का ही दिखेगा। सो ये कह रहे गूटे ग्रुंडे फॉर डॉइच, इनके जर्मन सीखने के रीजंस हैं, गुड रीजंस फॉर लर्निंग जर्मन। वारुम junge Menschen Deutsch lernen? Why these young people are learning German? So lesen und hören Sie die Aussagen. You should read and listen these statements. Ordnen Sie die Personen den Gründen zu. Okay. Yes. You can play. Ich heiße Marina Rekova und ich komme aus Bulgarien. Ich habe im Gymnasium Deutsch gelernt. In der Klasse 8 hatten wir alle Fächer in der Fremdsprache Deutsch. Das hat Spaß gemacht und ich habe in dem Jahr sehr viel und intensiv gelernt. Aber ich habe wenig Kontakt zum Deutschen. Mein Ziel? Für eine deutsche Firma in Sofia arbeiten. Hallo, ich bin Glauco Vasfejo aus Brasilien. Ich habe im Goethe-Institut Deutsch gelernt. Am schwersten war am Anfang die Aussprache. Deutsch klingt so hart. Aber der Unterricht hat Spaß gemacht. Seit 2 Jahren arbeite ich bei VW in Sao Paulo. Deutsch ist vielleicht ein Plus für die Karriere. Im November mache ich den B1-Test. Mein Name ist Vangelis Koukidis. Ich komme aus Griechenland. Ich habe in Athen studiert und in einem Spracheninstitut Deutsch gelernt. Mit 12 Jahren habe ich angefangen. Später habe ich ein Praktikum in einem Literaturverlag in Berlin gemacht. Ich mag die deutsche Literatur und die Autoren Heinrich Böll und Günter Grass ganz besonders. Okay. अब जो इसको सुनेगा ना वो कहेगा ये मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या पता कौन बोल रहा है, यहाँ तो है ही नहीं। बट हुआ क्या इसमें
ऊपर तो लिखे रखे हैं नाम इनके, फ्लोरेंस के, वाइशन के और ओसामा के, लेकिन जो लिस्निंग की है हमने वो नीचे वालों की है। मारीना, वानेगलिस और ग्लाउको, उनको सुन के बताना है कि उनके रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे मींस वेयर दे लर्न एंड व्हाट इज द पर्पज। सो फर्स्ट पर्सन ने बोला मारीना राइकोवा aus Bulgarien. Sie hat im Gymnasium in der Klasse 8 Deutsch gelernt. Das hat Spaß gemacht, intensiv gelernt, wenig Kontakt, aber sie hatte wenig Kontakt und sie will bei einer deutschen Firma arbeiten. Das ist Grund, bei einer Firma arbeiten. Person 2 war Glauco. Warum? Er sagt über die Spracherfahrung, Aussprache war schon und Spaß gemacht. Er arbeitet jetzt bei VW, bei St. Paulo. St. Paulo करके कोई प्लेस है, वहां VW मतलब Volkswagen कंपनी के लिए काम करता है. And then person third, Wangelish. Sie sagt oder er interessiert sich in Literatur. In Berlin arbeitet oder vielleicht bei einem Verlag arbeitet oder Praktikum. Das habe ich noch nicht also mal richtig gehört. Und dann er sagt Heinrich Böll und noch eine Person. Diese zwei, Günter Grass. Heinrich Böll और गुंटर ग्रास की जो चीजें हैं इसको बहुत अच्छी लगती है. ये दोनों जर्मनी के बहुत बड़े लेखक हुए हैं. हाइनरिश ब्योल और गुंटर ग्रास, इन दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर का. सो ये यहां पे आपको सुनने को मिलेगा. ठीक है, बार बार सुनना है, समझ में नहीं आए तो. ओके. अब कोई ये बोले अब 3 को हमने सुन लिया और बाकी की यहां पे है, अब आप इन सबको कर पाओगे. Lernt Deutsch weil sie oder er in Deutschland studieren will. Germany में Florence, Weichen, Weichen und Florence both. Florence. Ja, Weichen ist auch richtig. Also er interessiert sich in Deutschland oder Österreich lernen, aber Florence hat auch Deutsch gelernt, weil sie ein Erasmus studieren Semester in, ja, für Studium dort ist Deutsch ein Muss, Englisch aber auch. So इन दोनों का ही है वैसे तो, but इसने सीख ली, ये सीख रहा है. So maybe Weichen is auch okay. Studiert Deutsch weil sie Deutsch lernen, sie oder er Deutsch lernen werden will. Osama, ja, Osama Muhammad Ali Al-Fadi. Ja, er will Deutschlehrer. Richtig. Deutschlehrer. Ja. Mein Berufsziel ist Deutschlehrer. Next. Lernt Deutsch, weil Deutsch lernen Spaß macht und sie bei einer deutschen Firma arbeitet. फन है और जर्मन कंपनी के लिए काम भी हो रहा है उनको. ग्लाउको, ग्लाउको Volkswagen in St. Paulo hat gesagt. Okay. Dann macht einen Deutschkurs, weil sie deutsche Literatur toll findet. German Literature. Wangelish. उसने 2 ऑथर्स के नाम भी बताए, हाइनरिश ब्योल और गुंटर ग्रास. नेक्स्ट. अभी एक बार में आपको नहीं सुनेंगे जो मेरे को सुन गया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करोगे तो आपको भी सुन जाएंगे. Dann lernt Deutsch, weil er oder sie später in einer deutschen Firma arbeiten möchte. Because later on, Marina sir.
Marina. Ja. Dann sagt für ein Studium in Saarbrücken muss man Deutsch und Englisch sprechen. Florence. फ्लोरेंस, यस, तो वाइशन भी आ गया, फ्लोरेंस, सभी आ गए, ऐसे सबको मौका मिल गया, राइट। इसके बाद में आपने ऑडियो किया, सौरभ सब मिलेगा एक एक करके इसमें। Hören Sie, wie viele Sprachen haben Sie gelernt, gehört, erkennen Sie die Wörter? ये कह रहे हैं कि वर्ड सुन के कोशिश करो कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं वो। Radio. University. Inteligente. Café. Traditioneel. Zigarette. Camera. Radio. Intelligent. Université. Traditioneel. Cigarette. Política. Tradicional. Camera. Interessant. Cigarette. Radio. Radio. University. Cigara. Intelligent. Política. Camera. Interessant. Traditionell. Politica. Université. Politik. Sigaret. Interessante. Intelligent. Sigarette. Universiteit. Intelligent. Cassette. Camera. Universidad. Interessant. Kassette. Camera. Cassette. Intéressant. Mera. Camera. Politics. Camera. Universität. Radio. सो इसमें जो वर्ड्स आ रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि कितनी लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं। अब भाई हमको क्या पता कितनी में बोल रहे हैं, हम तो इंग्लिश का बता सकते हैं, जर्मन का बता सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेंच का आइडिया लगे तो वो बता सकते हैं। तो आई थिंक इसमें 3-4 लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं ये, या थोड़ा स्पेनिश या इटालियन में से, बिकॉज इसने बोला सिगारियते, सिगारियते, तो ये सिगारियते हो सकता है किसी स्पेनिश या इटालियन का मामला लगा। बाकी इंग्लिश, डॉइच, फ्रांसीसिश, फ्रेंच में जैसे यूनिवर्सिटे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आधा ही बोलते हैं, थोड़ा गायब कर देते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टेंट, इंटरेस्टेंट, पॉलिटी भी बोला, पॉलिटी, पॉलिटी, तो पॉलिटी क्या पता कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। भी बोला, हाँ कैमरा भी बोला था ना। हाँ तो इंग्लिश, कैमरा, कैमरा भी बोला, कैमरा भी बोला, तो वो तो जर्मन का कैमरा हो गया और इंग्लिश का कैमरा, रेडियो इंग्लिश का हो गया। कैसेट भी कुछ बोला था ना। हाँ खासियत है बोल दिया, खासियत है। सो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच तो कंफर्म हो गया, बाकी भी हो सकता है। सर वो वाली पहले वाली एक्सरसाइज का बे रह गया है, आपने आ करवाया है उसमें इस बे में ह्यूरन, ह्यूरन था क्या? हाँ हाँ ह्यूरन ही है। हाँ ये है। Es gibt viele Gründe, warum Menschen Deutsch lernen. Glauco und Wangelisch. क्या आएगा इसमें? Arbeiten bei einer deutschen Firma. They are working. Okay? सुन के आपको लिखना है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या मिस होता है? वर्ब। सो arbeiten आ जाएगा इसमें। वापस से सुनोगे तो आपको पता चलेगा। Ein ist Deutschland billiger als in England oder in den USA. किसी ने बोला कि जर्मनी और मतलब इंग्लैंड और यूएस की बजाय जर्मनी में वो चीज बढ़िया है क्या?
स्टूडियम। वेन शेनशन ने बोला था, चाइनीज जो था वो बोला कि मैं तो जर्मन इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड और यूएस में बस का नहीं है अपना। फ्लोरेंस वार आइन इन ज़ारब्रुकन सेमेस्टर, एक सेमेस्टर वो यहां थी। आइन सेमेस्टर, वन सेमेस्टर ज़ारब्रुकन में थी, ब्रुकन में। वाई शेनशन म्यूस्टर गैर्न इन यूरोपा, क्या करना चाहता है यूरोप में? स्टूडियरन। टेक्स्ट पढ़ने से पता चलेगा, पढ़ना और सुनना, इससे पता चलेगा। ओजामा hat Deutsch gelernt und liest gerne deutsche Literatur, जर्मन लिटरेचर पढ़ता होगा वो। और hat Deutsch इंटेंसिव gelernt क्या वर्ड था? इंटेंसिव gelernt, जर्मन उसने इंटेंसिव सीखी है एंड जर्मन लिटरेचर पढ़ता है चाव से। hat nicht viel Kontakt zu Deutschen, lernt aber gerne Deutsch, कॉन्टेक्ट जर्मन्स के साथ ज्यादा नहीं बने लेकिन जर्मन पढ़ रही है। शुरू में जो थी नीचे मारीना थी नीचे की तरफ ना, यस। und wohnt nicht weit von Deutschland, जर्मनी से दूर नहीं है। लास्ट फ्लोरेंस ब्राउट zwei Sprachen im Studium, फ्लोरेंस को दो लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश और डॉइच। ये देखो, ये है फ्लोरेंस, इसने बोला डॉइच ein muss und Englisch aber auch। ये wohnt nicht weit weg von Deutschland, जर्मनी से ज्यादा दूर नहीं है। कौन नहीं है दूर जर्मनी से? ब्राजीलिया तो बहुत दूर है, सूडान तो बहुत दूर है, चाइना तो बहुत दूर है, ग्रीसलैंड, बुल्गारियन, फ्रांक्राइस, कौन नहीं है दूर? फ्रांक्राइस नहीं है शायद, तुरंत बॉर्डर ही है। सो ठीक है, ऐसे करके आपको सबका पता चल जाएगा। मैं आपको ये अभी सारे इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चल जाए। ये लिसनिंग आपको खुद ही करनी है, लेकिन जहां जहां आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मिलेगा नहीं, तो हम लोग उसको यहां पे करेंगे डिस्कस। ठीक है ना? आज तो उसको मिला नहीं तो क्या करें, मैंने कहा एक बार उसको बताओ भाई। सौरभ, पता लग रहा है ना? यस सर। अभी देखो, जब युबुंग आ गया, बस ये चीज और पता लगानी जरूरी है। युबुंग आ गया ना सौरभ, हर बार हर लेसन में जहां पे युबुंग आ जाए, इसका मतलब है आगे के वीडियो उसमें नहीं मिलेंगे। अभी तक अपन किस में देख रहे थे? हम लोग ये था अपने पास, तो हम लोग कोर्स बुक में देख रहे थे, राइट? लेकिन जहां पे युबुंग आ जाए वो वीडियो इसमें नहीं मिलेंगे, वो इसमें मिलेंगे युबुंग में। नाम ही युबुंग है उसका, तो युबुंग में मिलेंगे। अब युबुंग में भी दो हैं, तो दो हैं तो पहले पहला कर लेंगे, फिर दूसरा करेंगे। ये A2 CD2 लिखा हुआ है, तो ये तो दूसरी है, पहली ये है A2 की CD2 युबुंग में, तो ये CD1 ये होगी। अब CD1 ये होगी तो अब चलना चाहिए इसको। पहले में तो केवल वो इतना ही बताता है। Studio 21 A2 das Deutschbuch। इस पहले में तो केवल इतना ही बताएगा कि भाई क्या क्या रूल। Übungen CD 1 Copyright Cornelsen। इसमें तो कॉपीराइट की बात करेगा, तो इसमें कुछ नहीं है, यहां से होगा ये। Übung 1C
Übung 1 देख तो लें Übung 1 ये क्या, आपको सुन के देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे Übung स्टार्ट हो गया ना, तो आप देखो 1a 1b 1c, यस यहीं पे है, वही सही आ गया 1c में। अब इसमें क्या बोलेगा वो, ये देखो 0.2, मतलब पहले में तो कुछ नहीं था, तो ये 0.2 है Übung में। अब होगा क्या, वो हमको टेक्स्ट पढ़ के बताएगा, तो जो मिसिंग है वहां पे इनमें से कुछ एक बोलेगा, सुनते हैं। Ein Examen testet das Wissen, zum Beispiel am Ende vom Studium oder von der Ausbildung. 2. Das Erasmus-Programm ist ein Programm für Studenten. Sie können für 1 oder 2 Semester im Ausland studieren und bekommen von der EU etwas Geld. 3. In Deutschland ist das Marketingstudium sehr beliebt. Viele Studenten interessieren sich für dieses Studium. 4. Viele Studenten machen in ihrem Studium ein Auslandssemester. Sie leben und studieren dann in einem anderen Land und lernen Sprachen. हो गया। Übung 3. समझ गए? इन्होंने बोलते गए, हम क्रॉस करते गए। पहले इसने बोल दिया ein Examen tested, तो एग्जामन आ गया, फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो। तो ऐसे सिंपल है एकदम, ढूंढना तो बिल्कुल टफ नहीं है। इसके बाद में ऑडियो यहाँ पे और आ गया एक, Was ist richtig? Hören Sie das Interview und kreuzen Sie an. सुन के क्रॉस करना है। Jan ist Krankenpfleger, यानी इसका इंटरव्यू सुनेंगे हम लोग, अपने आप को Krankenpfleger बताता है क्या, ध्यान से सुनेंगे। Krankenpfleger होता क्या भाई? नर्स, मेल नर्स, मेल नर्स होता है। Janisch arbeitet in einem Krankenhaus, Krankenhaus डॉर्टमुंड में काम करता है क्या? hat ein Erasmus-Semester in Köln gemacht. Deutsch hat in der Schule gelernt, स्कूल में सीखी है क्या उसने? Janisch hat in Dortmund Intensivkurs gemacht. डॉर्टमुंड ही बोलता है क्या, सुनेंगे। findet die deutsche Grammatik gut, जर्मन ग्रामर उसको पसंद है क्या, ये सुनने से पता चलेगा ही, यहाँ तो लिख दिया है बस। Hallo Jannis, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich heiße Yannis Topalides und ich komme aus Griechenland. Ich bin in Athen geboren und habe dort auch studiert. Und wo arbeitest du jetzt? Jetzt bin ich Arzt und arbeite in einem Krankenhaus in Dortmund. Ach, in Dortmund. Und seit wann lebst und arbeitest du dort? Ich bin vor einem Jahr nach Dortmund gezogen. Ich war im Studium auch ein paar Monate in Deutschland. Ich war Erasmus-Student in Köln. Seit wann lernst du jetzt Deutsch? Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. In Athen habe ich an der Universität einen Deutschkurs besucht. Dann habe ich in Dortmund an einer Sprachenschule einen Intensivkurs gemacht. Und was findest du an der deutschen Sprache gut? Die Grammatik gefällt mir gut. Ja, ich mag die deutsche Grammatik. Und was ist schwer für dich? Es gibt sehr viele Wörter im Deutschen. Das ist schwer. Das stimmt. Danke für das Interview, Jannis. So, क्या क्या इसने बातें बताई, देखते हैं। So, Jannis ist Krankenpfleger. Richtig oder falsch? Falsch. Falsch. So है क्या? आर्ट्स है, यस। ये आर्ट्स है, Krankenpfleger नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग हो गया तो कुछ नहीं करना, राइट होता है तो क्रॉस करना है, रॉन्ग हो गया तो इसको इसके हाल पे ही छोड़ दो। Jannis arbeitet in einem Krankenhaus in Dortmund. Ja. Okay, Krankenhaus in Dortmund. So das ist richtig. Richtig को क्रॉस करते हैं हम लोग। hat ein Erasmus-Semester in Köln gemacht. Ja, richtig. Ja, Erasmus-Semester in Köln. So richtig. Deutsch
hat er in der Schule gelernt? Nein, falsch. Okay, wo hat er gelernt? Okay. Janis hat in Dortmund einen Intensivkurs gemacht. Ja, richtig. Okay. Dortmund में er findet die deutsche Grammatik gut. Ja, richtig. Das ist richtig. ये दो चीज हम लोग वापस सुनेंगे एक बार. Deutsch hat er in der Schule gelernt. इसने स्कूल में सीखी थी क्या? और यानिश ने डॉर्टमुंड में इंटेंसिव कोर्स किया है क्या? Oh, Entschuldigung. Deutsch in der Schule gelernt. Übung 5. 1. Deutsch gelernt. हाँ? Deutsch in der Schule gelernt. Übung 3. Hallo Janis, Janis. kannst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Ich heiße Yannis Topalidis und ich komme aus Griechenland. Ich bin in Athen geboren und habe dort auch studiert. Und wo arbeitest du jetzt? Jetzt bin ich Arzt und arbeite in einem Krankenhaus in Dortmund. Ach, in Dortmund. Und seit wann lebst und arbeitest du dort? Ich bin vor einem Jahr nach Dortmund gezogen. Ich war im Studium auch ein paar Monate in Deutschland. Ich war Erasmus-Student in Köln. Seit wann lernst du jetzt Deutsch? Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. In Athen habe ich an der Universität einen Deutschkurs besucht. Dann habe ich in Dortmund an einer Sprachenschule einen Intensivkurs gemacht. Und was findest du an der deutschen Sprache gut? Die Grammatik gefällt mir gut. Ja, ich mag die deutsche Grammatik. Und was ist schwer für dich? So, उसने स्कूल में नहीं पढ़ी. In Universität. Yes, इसने ये बोल रहा है स्कूल में पढ़ी, ये गलत है. लेकिन यानिश hat in Dortmund इंटेंसिव कोर्स के मार्क, ये ठीक है. डॉर्टमुंड में इसने इंटेंसिव कोर्स किया है. That's true. So एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी सुनना पड़े, धीरे धीरे कानों की ट्रेनिंग होगी.